بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد أيها الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في فعاليات المؤتمر العادي الخامس لجمعية مالي للاتحاد وتقدم الإسلام AMEPI، والمنعقد خلال هذا اليوم 1 إلى 2 شهر 6 1447 للهجرة، الموافق للثاني والعشرين والثالث والعشرين نوفمبر 2025 للميلاد في مقر الجمعية هنا في ستبا. خير ما نبدأ به وقائع هذا الحفل تلاوة آيات من كتاب الله البينات مع طالب محمد توري، فليتفضل مشكورا. أما المو أنا دينكو المينستري ni asilembe o barani o chakadala ani lalako ani batoko aleka no na blakengerlembe kenen ka kana keneni ndem faya akabonya be anga gorfola no de damsiki. Monsieur le maire abe keneka akabonya be anga ni gorfoina AMEPI président ba Cheikh Ishaq Traoré akabonya be gorfola nunu bela ka diɲɛ kono ani anga makoro ni anga duna minu ye kene soro ambe diɲɛ ɲini bela jelen fe kene anga dele ni Qur'an kala kanye anga kalande Muhammad Touré ale. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا، وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، وأولئك هم المفلحون. ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وأولئك لهم عذاب عظيم. القارئ على هذه التلاوة ننتي نكلاني محمد توري ambe afoka wala nyando demsen minun tala mali jorofa magan jamana na salo concours international la minu nye jonjondo ta alebe olula ani jonjon babola magan jamana na qur'ana nyogon damba keneka kana ni aye mali kono ani atonyogon wala folibe awire ambal maw ina fanya fotugo mina AMEPI ka congrès duruna sanduru mini abesigi kaseka tondenw fara ɲɔgɔn kan ka so ka ton ka yamaruya sɛbɛnw ni yɛlɛma bɛɛ bɛ don olu la
ani aka benkanw ni modification be do olu la ka se ka jateminɛ kɛ olu kan biro min ni baara kalifala o la san 5 tɛmɛnen olu ka baara bɛ ɲɔngiri biro kura olu bɛ baara ta san 5 an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ ɲɔgɔnnaw kan ka se ka AMP ni ale de ye Mali ka silamɛ tɔn fɔlɔfɔlɔ min sigila jɛkulu la ka se ka silamɛw kala ɲɔgɔn na ka se ka silamɛw ka bɛn k'o sabati silamɛw ka kelenya ka se k'o sabati an bɛ ale ka congrès an bɛ a kɛnɛ kan o la maa ma bɔla yɔrɔ yɔrɔ ka na kɛnɛ in kan an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ maa ma ye an ka wele jaabi an bɛ bɛɛ lajɛlen fɔ a y'i to an ka jɛ an ka kɔrɔnfɛmɔgɔw an ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'olu sɛgɛrɛ minnu bɔra fo Kidal fo Tombouctou fo Gao fo Mopti ka na yan nɔ foli bɛ u ye ka da kan u bɔ yɔrɔ ka jan foli barabara foli a bɛ olu ye gɛlɛya min bɛ tɔgɔma la sɛgɛn min b'a la ka fara u bɛɛ lajɛlen kan u ye welekan in jaabi foli bɛ u ye ka jigin ka na fo Segu fo Sikaso fo Tombouctou fo Kulukoro fo Kayi Bamako district bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ tɔndenw bɔra yɔrɔ yɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ye jaabili kɛ Bamako bureau national comité directeur a membre fɛn fɛn ye kɛnɛ sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen ka foli bɛ yan maaba wɛrɛ minnu bɛ yen n'an ye olu wele an ka ministre kɔrɔw b'o la ani an ka fanga bonda maa dɔw bɛ o fana la ani an bɛ kanubaga caman ani maakɔrɔw Bamako dugutigilakaw u bɛɛ lajɛlen dafalen bɛ yan foli bɛ u ye an ka silamɛ tɔnba n'o de ye Hokon Islamique ye ani Limama ani INAFEM ani silamɛ tɔnba fɛn fɛn bɛ yen n'u y'an ka welekan in jaabi n'u bɛ kɛnɛ in kan kɛrɛnkɛrɛnnen ma Rabitatu Duat ani Lipma n'o de ye Rabita Duat ye ani Ijma ani Ansar ani maa bɛ yen n'olu ye tɔndenw ye n'u y'an ka cikan in jaabi n'u ka mɔgɔw bɛ kɛnɛ kan u bɛɛ lajɛlen ka folikan bɛ nin kɛnɛ in kan o la bisimilali o de bɛ laɲini sisan n'o de ye bisimilalikan ye ka bɛɛ lajɛlen bisimila nin kɛnɛ in kan an bɛ o di monsieur le maire ma an b'a ɲini a fɛ a kana jama bisimila. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Shira hɛrɛ la ala kan hɛrɛ la. Ne tɔgɔ ye Timothy Gakou. N ye maire cabinet adjoint. Maire ye Umaru Togo. A ma yan lasɔrɔ ka da darula dɔw kan. Ne bɛna jɔyɔrɔ fa sɔgɔmada in na. Ko k'a fɔ aw ye ko ka ta maire la ka na conseil communal la mairie baarakɛlaw bɛɛ nisɔndiyalen don sɔgɔmada in na. Fɛn fila. Fɔlɔ an nisɔndiyalen don k'a fɔ ko AMP siège o bɛ an ka commune 1 kɔnɔ o nisɔndiya banna a honneur b'an bolo a bonya b'an bolo vraiment o nisɔndiyaba in ka ɲɛsin aw ma. Filanan 5e congrès min bɛna kɛ sɔgɔmada in na o fana nisɔndiya b'an na maire ko ka bisimila aw bɔra ka so aw nana ka so délégation minnu bɔra région na minnu bɔra Bamako district kɔnɔ ko k'aw bɛɛ fo bureau min bɛ yen n'o ye AMP bureau ye u ye baara min kɛ ko k'aw fo donc an nisɔndiyalen don sɔgɔmada in na kosɛbɛ ni fɛn min ma aw sɔrɔ aw natɔ aw tilalen o kana aw sɔrɔ a tatɔ congrès in ka kɛ sababu ye ka bɛn don jamana kɔnɔ ka hɛrɛ don jamana kɔnɔ ka silamɛya kɔrɔta donc o folikan an'o bisimilali o de bɛ mairie bolo ka ɲɛsin congrès bɛɛ ma an sigira hɛrɛ la ala k'an wuli hɛrɛ la salamu aleykum warahmatullahi. Silamɛ jama aw minnu nana ka na an ka wele lamɛn an ka foli b'aw ye aw nana a diyara n ye b'a yira k'a fɔ ko silamɛya a b'aw dusukun na AMP bɛɛ b'a dɔn silamɛ tɔnba don ayiwa a ka laɲini ye silamɛya bɛ se ka sabati cogo min na n'aw nana ka na an ka welekan lamɛn a tɛ dɔwɛrɛ fɔ a ye folikan kɔ aw ni ce ani baraji salamu aleykum. Miki président ba ye a Cheikh Isaac Tarawele ale ka dakuruɲa de kan ka tugu nin na an bɛ kɛnɛ min kan kɛnɛ in dantigɛli bɛɛ lajɛlen fanba bɛ ale bolo. Bismillahi rahmani rahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah. هذا المؤتمر يسمى معا اسمه معا لسلام دائم إذن فهو مؤتمر السلام. Anga kuma damnena
Même il faut, comme un bébé d'amener à la torde, femme à la fourgamasa. Congrès mi sigito flane bi, togo me mbala, o de ko angato nyokon bulu, pour que anga kisi bambali ala ko kani. Unwan dewe, amabo, Allahumma anta salam, minka salam, ilayka salam, alayka ya'udu salam. حينا يا ربي على السلام وأدخلنا الجنة مع السلام أدخلنا الجنة مع السلام. Mesdames et messieurs, Monsieur les représentants du ministre des Affaires religieuses, du culte et des coutumes, Messieurs les anciens ministres de la République, Son Excellence, Monsieur le représentant de l'ambassade du Royaume d'Arabie Saoudite à Bamako, Monsieur le Président du Haut Conseil islamique du Mali, Messieurs les notabilités de Bamako et les représentants des autorités de légitimité traditionnelle, Monsieur le coordinateur des chefs de quartier du district de Bamako, Monsieur le représentant de l'imam, Madame la présidente de l'UNAFEM, Monsieur le représentant des églises catholiques et protestantes, Mesdames et Messieurs les présidents des associations, organisations et groupements islamiques, Monsieur le maire du premier arrondissement du district de Bamako, Son Excellence Honorable Bada Amadou, Excellence Monsieur le ministre Muntaka Tata, Excellence Monsieur le ministre Bakari Traoré, population de Soutiba, chers frères congressistes, Mesdames et Messieurs, au moment où nous ouvrons les assises du 5e congrès ordinaire de l'Association malienne pour l'unité et le progrès de l'islam, AMIPI, il me plaît de rappeler que le 27 mai 2025 dernier, notre association a eu 45 ans au service de promotion et de rayonnement de l'islam, de juste milieu et de tolérance, pour la promotion d'une communauté solidaire et pacifique dans notre pays. En ce moment solennel, permettez-moi, Mesdames et Messieurs, de vous souhaiter la bienvenue et de réitérer que les activités de notre association sont apolitiques et essentiellement religieuses, sociales, éducatives et culturelles. L'AMIPI a toujours œuvré pour la consolidation de l'unité de la Oumma islamique et travaillé au renforcement de la foi et de la conscience islamique chez tous les musulmans et musulmanes, conformément aux prescriptions du Saint-Coran et de la sunna du prophète de l'islam, Mohammed ben Abdullah, paix et salut d'Allah sur lui. Mesdames et Messieurs, à la suite des mutations sociales et à la suite de la multiplication des associations, des groupements et organisations islamiques dans notre pays, l'AMIPI, après avoir conduit et encadré le mouvement islamique au Mali pendant plus d'une décennie, est resté fidèle à son option apolitique. Aujourd'hui, les activités de l'Afrique sont inscrites dans le cadre de collaboration
de complémentarité, de concertation et de coordination avec les différentes organisations ayant les mêmes objectifs que la MIPI. Mesdames et Messieurs, l'occasion me paraît opportune pour remercier très sincèrement les hautes autorités de notre pays pour les efforts louables qu'elles déploient régulièrement en vue de la restauration et de la consolidation d'un climat de paix, de solidarité et de cohabitation pacifique dans la diversité entre les communautés de croyants, musulmans, catholiques et protestants, encourageant ainsi la culture du dialogue interreligieux et intercommunautaire dans la tolérance. Mesdames et Messieurs, c'est le lieu de manifester notre gratitude à l'endroit des pionniers de la MIPI, les notabilités de Bamako, les éminentes personnalités du pays qui ont œuvré ensemble, loyalement, avec sagesse et clairvoyance pour la création de la MIPI. Aussi, nous marquerons notre sincère reconnaissance aux efforts louables que son éminence fait Mohamed Abdullahi Soubeïl, précédemment grand imam de la Sainte Mosquée de la Mecque et un fidèle ami du Mali, a déployé dans la discrétion et dans la sagesse pour la réussite de l'initiative d'unir les musulmans et musulmanes du Mali dans la maison commune de l'islam. Par ailleurs, nous adressons nos sincères remerciements à notre ministre des tutelles, Dr Mahamadou Oumar Koné, pour ses efforts constants, dans un cadre de concertation, de maintien d'un climat d'entente cordiale entre les confessions religieuses dans notre pays, au président du Haut Conseil islamique du Mali, aux représentants des missions diplomatiques et consulaires, aux représentants des associations, organisations et groupements musulmans, aux représentants des églises catholiques et protestantes, aux délégués régionaux, aux congressistes du district de Bamako et enfin à tous ceux qui ont rehaussé l'éclat de la présente cérémonie en nous honorant par leur présence effective. Mesdames et Messieurs, la cérémonie qui nous réunit ce matin est l'ouverture des assises du 5e congrès ordinaire de la MIPI, au cours desquelles nous examinerons les propositions de modification des statuts et règlements intérieurs, le rapport d'activité, le rapport financier, les différentes questions relatives à la vie de notre organisation. Nous procéderons ensuite à la mise en place d'un nouveau comité directeur de la MIPI et de l'élection d'un nouveau bureau exécutif national de la MIPI. Mesdames et Messieurs, en ces moments difficiles que traverse notre pays, nous soulignons avec force et détermination notre soutien sans réserve à notre armée nationale, les femmes. On a qu'Allah, le miséricordieux, couvre notre pays par sa grâce éternelle et exauce toutes nos prières pour un Mali uni, pacifique, réconcilié, stable et prospère.
Nous implorons Allah, le Tout-Puissant, pour le repos paisible de nos illustres disparus et souhaiterions bon rétablissement aux malades. يقول الله سبحانه وتعالى اتقوا الله وأصلحوا ذات بينكم وأطيعوا الله ورسوله إن كنتم مؤمنين. Craignez Allah, maintenez la concorde entre vous et obéissez à Allah et son messager si vous êtes croyants. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أمي بي بريزيدان الشيخ إسحاق السلام عليكم. أمي بي بيرو سورتان أنا فلي باو بلا جلي ما هو ما يا يرسل كنينغا ني توي أني جوري جمانا إنغانو أنا فلي باو بلا جلي أنا سكر بيتا يتوما وهو يسأل إسلامي كي تولا أني نيرة تولا أمي فلي بلا أمي بيما ألمي إسلامي توم بلا جلي باي توم توبي جمانا إنغانو على ديا وورو وكان كدو أمي بيه سام وكان أني سبا أي بسيجي نا جمانا إنغانو كابو كاي كتاب لا فوق كيدان أي مو كلا نيونا أي شياو غيرنيونا أي تابولو غيرنيونا أي لافيا نا جمانا وكان كدو أمي بيه iya nyime batimo wala sebetari kuko ya ko situation yo nyimo problem taro ton chaya le fana ko nyakini ame pikera tonye mi aya yere majigi ni ko retraite kason kado tono no e ho conseil islamique o min wolola a woloto akera akera bamanangala seku bamanangala a wololi a chima no agure ko magari agure lo ka fa a chima no emi lo ni ko gebe bugo amipi anaka nyama ya na ka ko ne war klanje du ko ka kelendi malsa ay den kerefe ka ne war klanje du ka farato ka ka ne war klanje du woni war klanje du o kan ka ye yere majigi ne ko klanje du usona ka do usona ka ko ko klanje be fokana president ya yere seki amipi ma do ma ne ke bala ko bamme ko war be ne 300 anga ala do be o temene ko fe amipi akanga fo na yoro doka no bi bo jalakini ba ka yoro jalakini ba ta yoro min hakilla ni kongre no banku hakili to o yoro ko sa parti ta yoro shi on de mesen mawde ko musse ngoro ami PCC ba bana na an mo rafa reprocher ami pila awatila bit don temena o kun demisenu o kun tu yere ye ami piko muso o kun tu yere ye ami piko o hakilo be ka corriger doni kadaka chokorobo bi ta demisenu de bi o hakila be congrès su hakilti ko yorola hanna be ka ba aka renforcer wasa shini ngene mununte jiri babi be jiri njini ninye ngo korote ko jiri ni fanati be jiri baji o kuma anga foli la baye be o conseil islamique to wala mal islamé tombela jele to wala fambela jele fe anga foli ba awi anga barakada ba awi ala ka sinzi ala ka baraka do ami bila ala ka lumière do ngolo do skuna ami denge mi ngono bi jamana kono na ko se ka initiative do ta kayira an silamɛw la kayira fanga la kayira mali bɛɛ lajɛlen la ni de ye bɔda ye o de kan ka ɲi ka da kan an bɛ dingɛ dɔ de kɔnɔ silamɛya ne kɔni tɛ sɔn ko kelen de ma ko anw ka dugawu kɛ anw jamanajɔ la anw ta de ye dugawu kɛ o ye esprit colonialiste de ye anw bɛ dugawu kɛ mɛ an bɛ baara kɛ an bɛ dugawu kɛ an bɛ miiriya kɛ k'a ta k'a di ɲɛmɔgɔw ma a ye bɔ nin sira in fɛ a ye nin dabila a y'a kɛ tan k'an kɔnɔ jɛya ala ye k'an kɔnɔ jɛya an ka diinɛ ye k'an kɔnɔ jɛya silamɛw ye o fana y'an ka participation dɔ de ye fa an k'o mentalité in fana yɛlɛma qu'on soit participant o kumana anw bɔ kuma na anw ka kumacogo man ɲi a bɛ yafa an ma
ya fa ɲini ne do bɛɛ fɛ an fa minnu fatura ala ka hinɛ bɛɛ la ka taba Umaru Lela ka na bila Modi Silala hakili bɛ to minnu na an tɛ se ka bɛɛ tɔgɔ fɔ Bagaran Kuyate Sidi Konake ninnu de bɛ ninnu ye baara min kɛ ala dɔrɔn de k'u sara ala k'u ka kaburu kɛ alijinɛ ye ala ka n'u malo ala k'u don alijinɛ kɔnɔ wasalamu alaikum. An b'a fɛ a ka mun n'aw kɛrɛfɛ a ka dɔndɔni bila o dɔndɔni bɛ kɛ sababu ye ka se ka silamɛya tɔn in ka se ka dɛmɛ o la bɛɛ k'i tɛgɛ di poche la hali ni min ko miliyɔn kelen an b'a yɛrɛ ma baasi tɛ a la da an bɛ di bureau de régional fɛn fɛn bɛ yen olu bɛɛ lajɛlen ka tableau d'honneur bɛ yan ka fara an ka maabaw kan maaba minnu ni an dɛmɛ an bɛ bi ka ko in na depuis a mana daminɛ u mana wele tuma o tuma u ka kɛnɛw u man kɛnɛw u b'u sen ta ka na n'o de y'an ka cɛkɔrɔba ye a Cheikh Ousmane Yusufu Mayiga a bɛ kɛnɛ kan tableau kelen kan ka di ale ma an ka ministre min fɛ n'o y'an ka diinɛ ministre ye n'o de ye docteur Mamadu Umaru Kɔni an bɛ bi ka kɛnɛ si tege ni a bɛ wele ni a ma présider ni a mana kɛnɛ kan ni a ka dɛmɛ fana mana kɛnɛ kan ni jamana ɲɛmɔgɔw ka yamaruya ye o la kelen bɛ di ale fana ma ka fara an ka Bamakɔ tutigɛbagaw ɲarew turew darabew an bɛ ka ko o ma tulonkɛ la o ma ni fɛn jɛ o la tableau kelen kelen kan ka di olu bɛɛ lajɛlen ma donc baara cogo la comme protocole ni ministre ka laselikɛla ni ale kumana fɛn fɛn bɛ se ka kɛ o kɔfɛ o ye duwawu de ye o la an bɛ ka ɲini kɛ an bɛ tableau ninnu di n'an ye من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا Premier ministre n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Ousmane Yusufu Mayiga a bonya bɛ kuma la an ka ministre minnu ye kɛnɛ sɔrɔ n'o y'an ka cɛkɔrɔba ye Maître Muntaka Tall ani le ministre Yakuba Traoré u bonya bɛ kuma la Bamakɔ surakaso 2 ni Ɲare u bonya bɛ kuma la Monsieur le maire Ibunya Bekumala. Monsieur le président de l'AMIP, nous avons Tchokorobaye, El Hadj Ishaq Traoré, Ibunya Bekumala. Mami nana au conseil représenté Kerenka, nous avons Tchokorobaye, Cheikh Torno Hadi Oumar Cham, Abunya Bekumala. Jamana inkono tomba fin bien islamé tonna ne nyeba kilingele bela jale représenter la Kenya inkono. Anyuta u tɔgɔ ma k'u ta u jamu ma k'u ta u ka tɔnw tɔgɔ ma k'u fo k'u barikada k'a fɔ k'u bonya bɛ an ka nin kuma in na bonya maa minnu bɔra région na ka na congrès in kɔsɔn an bɛ u bonya don an ka nin kuma in na ka tila k'a fɔ k'a d'a kan k'a fɔ anw kan ka kuma min lase hali n'a danna ni foli in ma o ye anw wasalen kuma kɔnɔ ka d'a kan an tɛ kɛnɛ sɔrɔ kuma bɛɛ kɛnɛ min b'a to an bɛ diinɛmɔgɔw ka bonya n'u ka foli n'u ka barikada lasegin u ma ka d'u jɔyɔrɔ kan an'u ka cɛsiri kan jamanajɔ baaraw la bi jɔyɔrɔ in na an ka minisiri n'o ye docteur Mahamadu Umaru Kone ye ale de y'an ci ka na nin kɛnɛ barikama in kan ani ni dugawu jaabi kɛnɛ min n'an yɛrɛ wasara n'a ye kosɛbɛ ka d'a kan i bɛ fama ka jamana maabaw dɔnnibaabaw tɔn kelen kelen bɛɛ lajɛlen na olu faralen ɲɔgɔn kan kɛnɛ in kɔnɔ kɛnɛ min n'an bɛ se k'a fɔ jamana cogoya kosɔn ni faralen ɲɔgɔn kan o ma nɔgɔn nka an bɛ ala fo n'o ye k'ala barikada o kɔfɛ minisiri ko an ma ko n'an sera kɛnɛ in kɔnɔ foli belebele fɔlɔ k'an k'o ta k'o si ale fa ma n'o ye AMIP ɲɛmaaba ye El Hadj Ishaq Traoré ko a b'a ɲini kɛnɛ in kan a kan ka jɛ ka dugawu k'ale fa ye cɛkɔrɔba in cɛsiri min b'a la diinɛ la cɛsiri min b'a la jamanajɔ la cɛsiri min b'a la silamɛya ni diinɛ wɛrɛw kalali la ɲɔgɔn na ko a ni foli ni barikada ka kan a kan ka jɛ ka dugawu k'o ye hali bi ala ka si jan ni kɛnɛya dan n'a ma a bɛ baara min na jamana ye ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn an ɲɛ ala k'a mɛn an ɲɛ ale ɲɔgɔnnaw ala k'u caya jama la ko n'o kɛra an bɛ basigi min ɲini diinɛmaw ni ɲɔgɔn cɛ k'an b'a basigi sɔrɔ o kɔfɛ a ko an ka foli ta k'a lase délégué bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ
jɛkulu min n'o bɛ ka kɔngɛrɛ baara in labɛn bila baara tɛ ka d'a kan kɔngɛrɛ n'i ye jama in faralen ɲɔgɔn kan nin kɔnɔna la nin waati in baara ma daminɛ a daminɛ kalo caman ka ko bi ɲɛ taa ni ka segiw caman yɛrɛ kɛra ministère la donc o kosɔn maa tɛgɛ b'a baara la ka daminɛ commission président na ka se f'a ma laban ma ko k'a ka foli a n'a ka barikada k'o lase bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ k'a bɛ min ɲini fɔlɔ k'o de ye ni jama sanuma mana fara ɲɔgɔn kan kuma o kuma ale dalen don a la k'a fɔ ko ala faralen de jama in kan ko an kana ɲina fiyewu a b'a dɔn ko an yɛrɛ tɛ ɲina dɛ ka dugawu kɛ jamana ye ka d'a kan mumini i ka arme fɔlɔ n'o ye ka kɛlɛkɛ bere fɔlɔ ye o de ye dugawu ye cɛsiri ni jɔyɔrɔ min bɛ dennimaw la jamana kɔnɔ a dogolen tɛ kɔnɔdimi tɛ ɲɛdimi don adamaden cɛkɔrɔba dɔ ko yanni i k'i kale i si jɛ la k'i k'i kale i nɔjɛ la nɔjɛ caman bɛ AMUPI la dɛ caman y'a fɔ tɔn bɛɛ lajɛlen ba de AMUPI ye ni tɔn ma kun caya ka se bi ma ni tɔn kun ma yiriwa ka se bi ma an bɛ se k'a fɔ ko AMUPI ka baara kɛlenw k'o nɔ ma ye nka n'i ye tɔnw cayalen bi ka diinɛ tɔnw cayalen sira bɛɛ lajɛlen fɛ ani ka yiriwa nalen kow kɔnɔ AMUPI daminɛ ni bi cɛ san 45 a y'a sɔrɔ jamana silamɛya bɛ lahala min na a n'a bilama bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ kelen tɛ a cɛ ka jan ko jɛgɛjala ni baji développement nana sira minnu fɛ misirijɔw sira kalansojɔw sira kuranɛjɔsiraw caman jɔli sira a ka bon hakili ma nka kununko ta de ɲɛna o de kosɔn bi résultat positif an bɛ o kɔnɔna la o kuma o foli n'o barikada ko k'o lase AMUPI bɛɛ lajɛlen ma o kɔfɛ dugawu kɔfɛ a ko a b'an ɲini an fɛ nin kɛnɛ in kana wuli fiyewu f'an ka bɔ ni recommandation ɲumanw ye laɲiniw minnu n'o b'an fɛ AMUPI tɔgɔ la ka se ka jamana dɛmɛ n'a ye jamana bɛ degun kɔnɔ tiɲɛ don jamana kɔnɔden bɛɛ lajɛlen y'a dɔn k'a fɔ an bɛ degun kɔnɔ wa jamana mago b'a a kɔnɔden kelen kelen bɛɛ lajɛlen na mun kosɔn hakilina ɲuman na bilasirali la mun kosɔn an bɛ degun min na ala ka sɔn cogo min k'an bɔ a kɔnɔ wa ale dalen don a la kabini kununko jan fo bi AMUPI ma sira foyi don jamana kɔrɔ min ye sira jugu ye a bɛɛ ye sira ɲuman dama de ye wa a b'a jigiya k'a fɔ kɔnkɛrɛ bɛ ban yɔrɔ o yɔrɔ ani hakilina minnu bɛna bɔ a bɛna kɛ jamana dɛmɛ sababu ye ka ɲɛtaa sira di anw ma a ko a sigilen don n'o ye o tuma nin bɛɛ lajɛlen foli kɔfɛ foli ti ban yanni an ka kuma datugu an bɛ foli kɛrɛnkɛrɛnnen ta k'an ka cɛkɔrɔba sɛgɛrɛ an ka cɛkɔrɔba damadɔ bɛ kɛnɛ kɔnɔ olu foli an ma wajibi de a fɔlɔ a Sheikh Yuba Yara n'o ye sunamɔgɔw bɛɛ lajɛlen ka ɲɛmaa ye hali bi ala ka si jan ni kɛnɛya danna ma honorable Badiane Ag Hamatou le symbole de la résistance patriotique an b'a fɔ ka barikada ka yiri la nin kɛnɛ in kɔnɔ an ɲɛ bɛ maa o maa la an da sera ka min to a fɔ an ma se ka min to a fɔ u k'a dɔn k'a fɔ u ka bonya b'an yɔrɔ u ka dugawu b'an yɔrɔ an bɛ ala deli kɛnɛ in ala k'a sigi hɛrɛ la kɛnɛ in ala k'a wuli hɛrɛ la fɛn min bɛna bɔ a kɔnɔ ala k'a kɛ jamana dɛmɛ n'a ye ka yafa ɲini ka d'a ka kuma i to de i bɛ dɔ ta dɔ bɛ bɔ i bɛ se ka fili kuma la n'o kɛra o ye denmisɛnnin n'a ka denmisɛnninya fili ye o tɛ minisiri ka ci k'an ye ka jɛrɛ di ka sira di kɔnkɛrɛ in baaraw a ka daminɛ wasalamu alaikum wa rahmatulahi wa barakatuh